काली संध्याବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱର ଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ସେଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଯାଉଛି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଟିଭିରେ କନକ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି जो 10 बजे जे मिस्टर बागची श्रीमती बागची 425 कोटी टंका दौरान गोटे हॉस्पिटल स्पेशलाइज हॉस्पिटल करने तार शेष बेलू देखिली से न्यूज़र जे कौन सभापति थे अमेरिकार ट्रम्प जो 5 वर्ष रहिले सभापति अमेरिकार से एपरी भाव में ब्रांडिंग करिसेंती जोटा कि व्यवसाय को तंत्र जो ब्रांडिंग करिसेंती से सेतरे सारा पृथ्वी रु कोटी कोटी टंका रोजगार करेंगे प्रस्तुत होती 2024 सभापति ठिया से तो मो मन परिवर्तन हो गला कहली नाई ये प्रेस मीट न डाकी भल होता डाकी किसी लाभ ना मो मूड परिवर्तन शुरू हो गला कहीं आम राजनीति कर जी भी करतु ना कहीं गांधी जी हमको शिक्षा देते जे असहयोग कथा अहिंसा कथा बर्तमान असहयोगर प्रश्न नहीं कि अहिंसा कथा मध्य आउ नहीं दिन खबर कागज देखुचे हणा कटा मरा पेटा 10 फुट तल झील को मारिकी पोती दबा सबुआड़े नारी निर्यातना ये सब चली कौन यही गणतंत्र करने महात्मा गांधी हमको शिखई या द्वारा देशर साधारण लोकंर कौन किसी मंगल हम एवं प्रत्येक राजनीतिक दल नेता माने कर साधारण गाँ गंडा लोक नुह ये सबू नेता मान द्वारा प्रस्तुत एवं नेता मान सहयोग दुर्नीति भ्रष्टाचार अहिंसा हिंसा अहिंसा तो नुह हिंसा हिंसा आ दुर्नीति व्यापी गला आम जो पिला होइलु राजनीति जोग देलु कि आदर्श अनुप्राणित होम राजनीति जोग देलु ये ओडिशा रे नवकृष्ण चौधरी मालती देवी सारा देश महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल यही मान वर्तमान आपण मैंने कौन आम कौन कई गोटे राजनीति लोक छाती हाथ देकी कहीपर ना जे मु निष्ठार सहित राजनीति करुच्ची जपरी भाव राजनीति होगी गणतंत्र है ना कमर्शियलाइज हो गला आपण मैंने सब गोटे गोटे देश को रक्षा करने गोटे गोटे खुंट आपण मैंने से रास्तार अच्छा जो भाई भाव विस्तृत भाव प्रचार कर लोकमत सृष्टि करने कथा ता करूना तार कारण अच्छी आपण दोष दौनी कारण आपण जो संस्थार अच्छा से राजनीतिक
ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଏ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ଏଇ ବାଗଚି ଜଣେ ପିଲା, ସେ ଛୁଆ ଦିନୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେଉଁଝରରେ ଆମର ରହୁଥିଲା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗଲା ପଡ଼ୁଥିଲା। ସିଏ ତାର ମାନସିକତା କ'ଣ? ତାର ମାନସିକତା, ସିଏ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ତାକୁ ସତ୍ ଉପାୟରେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିରେ କେଉଁମାନେ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି? ରାଜନୀତିରେ ମିଶି ସେଇ ଔଷଧ ବେପାର ହେଉ କି ଡାକ୍ତରଖାନା ବେପାର ହେଉ କି ଯେଉଁ କୌଣସି ବେପାର ହେଉ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇବେ, କମଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମାନେ ଅଣ୍ଡର ଦି ଟେବୁଲ୍ ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନେତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମେନି ଜଣେ ଅଧେ ନୁହେଁ, କିଏ ଜଣେ ଅଧେ MLA MP ହେଇଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମିତିଙ୍କର ଆଦତ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ଶୋଇ ନିଦ ହେଲାନି। ବୋଲେ ରାଜନୀତି କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଖାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ନିରଞ୍ଜନ ସଭାପତି, ସେ ସଭାପତିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମରିବାକୁ ତ ବସିଲେଣି, ସଭାପତିରୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଦେଶପ୍ରୀତି ଅଛି ନା ଜନପ୍ରେମ ଅଛି? ଏହି କଥାକୁ ଯଦି ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ କରି ଲୋକମତ ସୃଷ୍ଟି କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, କି ବିଜେଡିର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, କି ବିଜେପିର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ପ୍ରଚାର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ବିନା ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି। ଗୋଟେ କନଷ୍ଟବଳ 8-10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ADM ଘରୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ MLA କଥା କ'ଣ କହିବା? ଯଦି ପିଅନ, ଚପରାସୀ, କନଷ୍ଟବଳ ଏମାନଙ୍କ ଘରୁ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ବାହାରୁଛି, ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁ ଲେଭେଲକୁ ଗଲାଣି? এই যে ভোট হচ্ছে, যে ভোটরে যে পয়সা খরচ হচ্ছে, অভিমুখ্য এয়া বাস। যদি এই ଆପଣ ମୋ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରେସ୍ ବାଲା, ପୁଣି ସିନିୟର ପ୍ରେସ୍ ବାଲା ହେଇକି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରେସ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମର ସାମାଜିକ ଚରିତ୍ର, ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମାନସିକତା। କିଛି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛେ ସମାଜକୁ ଏବଂ ଶାସନକୁ ଏବଂ ଲୋକଚରିତ୍ରକୁ, ଇଏ ଆକୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି, ମୋତେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ମୋ ଚରିତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ କରୁଛୁ। ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ତାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ, ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ। ହେଇଗଲା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେ କଥା କହିବାକୁ କାଲି ଯେଉଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗଲା 4-5 ମାସ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ, ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦିନେ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ, କେଉଁଠି ଦିନେ ବି ମୁଁ ଯାଇନି। ଆଜି ସେଇ ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ପରଦିନ ଘଟିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ଦେଖିଲି କନକ ଟିଭିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ମୁଁ ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମେ ଆଜି ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, କେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି?
जो मैंने मुख्य समाज मुख्य मुख्यमंत्री माने प्रधानमंत्री माने मंत्री माने राजनीतिक नेता माने आम मैंने मुझे मुझे कहबी ना मु पूरा साधु आप भीतर भीतर हसवे मुझे स्पष्ट भाव कही मुझे दुर्नीतिर के पाख पशि चली कि मुझे देखिए असंभव हो गलानी गोटे पंचायत जो पैसा खर्च होती आप चिंता करें से पैसा आसो कौटू आने से बाक्ची भाया हेल्ले किसी धर्म अनुष्ठान करते जोटा कि साधारण लोकंर किसी उपकार हम ये परिवर्तन नहले आम मानसिक स्तर में यू कथा को गभीर भाव में चिंता न कले या परिवर्तन न कले आमर सामाजिक उन्नति कि देशर उन्नति हम ना तेणु मोर एकमात्र अपील साधारण को एक कथा को विचार करूँ आम कौ स्थिति जाइए पहुँचले निज गाँव निज राज्य निज देश ताको विचार करतु एवं गोटे आदर्श अनुप्राणित हो देशर कि मंगल हम जनसाधारण कि मंगल हम से विषय विचार करूँ एवं भल लोक देखिकी भोट दिंतु भल लोक देखी भल चरित्र लोक देखिकी जो मैंने आदर्श विश्वास करते राजनीति बड़ा घृणित अवस्था पहुंचला आगामी दिन में मुझा काली जपरी भाव मो मन भर प्रतिक्रिया है आगामी दिन में केवल लोक चरित्र युव चरित्र किमी गठन हो पार मु 100टा पिला चेष्टा करी 5टा पिला तो बाहर मोहना विधायक कांग्रेस दासरथी गमांगर एक वीडियो सामना को आसी जो से प्रचार करुँच मोहनांचल कहते बीजेपी जो टंका नियो कांग्रेस को भोट दियो कहली सब राजनीतिक दल कथा मोहना विधायक कांग्रेस कथा कहीं कहते काली बाहर मैंने आपंकर कलाहांडी केस एफआईआर फाइल कराला से निज मंत्री कहते मु रायपुर जाई नहीं काली आपण मैंने ही बाहर कर वीडियो से रायपुर एयरपोर्ट रे आपण मैंने बाहर कर किए बाहर कर मु समस्त कथा कहूँ मु कौन जो मैंने शासन रे रोचंती से बेसी कर कांग्रेस वालों कहीं दौना ये तो कथा कौन से बेसी खर्च कर ये खर्च कर पारुना पंचायत मैनिफेस्टो आपण घोषणा करेंगे 5 तारीख आज ही वाला 15 तारीख नहीं विभिन्न स्थान रे जातीय स्तर रे आमे कोनसी इस्तार प्रकाश करिनु आमे जिला स्तर रे प्रकाश करू अच्छा से फिगरटा कहीं कोला गला ए कार कहीं आप कही दिल पा काली कहीं बालेश्वर जिले में सब कौन टाइम मो क्या जो कौन से सिंह की कोई करी सर फास्ट पेज बोल रे 200 सीट पाई निर्वाचन होउची हां फास्ट पेज बोल रे 200 सीट पाई निर्वाचन होउची केते सीट आज
16 तारीख आसंता काली निर्वाचन अछि हाँ आसंता 200 सीट रो कांग्रेस केतटा हातेबो मु ज्योतिष नुहे आशावादी तो तीन ज्योतिष नु कहि परिबिनी किंतु PCC सभापति हिसाब रे कोन अरे से जो कही संख्या बाहर करने दौना खाली एति पॉलिटिकली कहवा कथा जो बीजेडी कहला जे आमे 40% ओबीसी दबू किंतु कांग्रेस 44.78% ओबीसी देछि ताले खूब भलो 800 एटा एटा कोन वोट मिलानी हमू से जो गोटे इश्यू रे उठिले जे आमे 40% ओबीसी कैंडिडेट दबू ताकू आळ करके से वोट न पई चेष्टा कर किंतु कांग्रेस 44.78% कैंडिडेट देछि ओबीसी कैंडिडेट एटा कोन बोले टोटाल टाको बोले सेति हम 835 बोले एति अधिक आउची 835 हम दिछि तार परसेंटेज बोले अधिक अरे 835 रु 853 टोटाल ले बोले ओहो तेणु आम से ओबीसी की नहीं जो राजनीति करने चेष्टा करुले आम बेसी गुरुत्व देचु ओबीसी की एवं एपाई कोर्ट को जाऊँ कचेरी की केस करने जाऊँ जेटा कहीं अन्यायटा है तेणु नहीं तो मुझे खाली आपण खाली अनुरोध कर निजे कामली एकाटिया बसिक विचार करूँ कौन चली देश में आमर कौन चली भोट केमती चली कौन चली एमती जदि चले प्रकृत आम देशर आम मानकर कौन उन्नति हम कि जे पर्यंत आम दुर्नीतिग्रस्त भ्रष्टाचारी मानक शासन दूर रखी ना से पर्यंत जनसाधारण मंगल हम ना कि देशर मंगल हम ना तेणु जो भोट हवा जाऊँगी से भोट्रे जनसाधारण को मुझे नवेदन करुच्ची जो मैंने भल लोक गांधी ये आदर्श को अनुप्राणित हो जो मैंने काम करें से व्यक्ति को भोट दे गणतंत्र को देश में रक्षा करूँ गणतंत्र माने कौन लोके लोक शासन करेंगे समस्त कहते विजु पट्टनायक थे कहीदे से पंचायतर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आइले से डाउनग्रेड करदे से पंचायतर कलेक्टर खाली लोक को सरपंच को कलेक्टर और मुख्यमंत्री कहीदे हो कम जी करुँच कम जहाँ होची देखा कथा बड़ दुर्नीतिग्रस्त भ्रष्टाचारी गला 22 वर्ष है ओडिशा रे शासन चली 7-8 वर्ष है दिल्ली रे शासन चली यार परिवर्तन आवश्यकता अच्छी से परिवर्तन पाई जदि आमे समस्ते प्रस्तुत न हवा मानसिकता आम सृष्टि न करवा नहले आम देश आम राज्य आगेबार यथेष्ट संभावना अच्छी सुजोग अच्छी से सुजोग आम हरातु नहीं कि भविष्य वंशधर को नष्ट न करूँ पछे जाइए माने कौन आपण ताकर जाकजमक ताको बाजा ताको ड्रेस जो प्रचार करुँच से तुलन आमर कम ये स्वीकार करुँ किंतु लोकों भितर ए विषय आंदोलित है केबे कार्यकारी हम सी तो अलग कथा लोके मन मन चिंता कले किंतु आस्ते आस्ते आम एत व्यक्तिगत स्वार्थ लोभी हो सरकारी कर्मचारी को आरंभ कर राजनैतिक लोक पर्यंत काली सोर जन विधायक को जपरी भाव में
ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ଜଣେ MLA କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବାଡ଼ିରେ ପେଟୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ଯେ ହିଂସାର ଆଚରଣ ନିଆଯାଉଛି। ପଇସା କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପଇସା ସବୁ ଆପଣ ମହତାବ ତାଙ୍କର ଯେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ, ଗାଁ ମଜୁରୀ ଲେଖିଦେଲେ। ସେ ଅନୀତି କି ଦୁର୍ନୀତି କି ନୀତି କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ମୋଦି ସରକାର ମହତାବ କଥା ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପୁରା ନୀତିରେ ପାଳନ କରିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ, ଆକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ, କାଲକୁଲେଟ୍ କରି କହିପାରିବିନି। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଏହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିକ ଭୋଟ ହେଇପାରେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ତତ୍ପରତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପିସି ସଭାପତିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି? କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଜି ଯେମିତି ଗସ୍ତ କରିବେ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ପିସି ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କନଫାଇନ୍ଡ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହୁଛି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କିଛି ଅଛି କି ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଯେତିକି ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଥିଲା ପରି କିଛି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କାରଣ ପୂର୍ବତନ MLA ବର୍ତ୍ତମାନ MLAଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ତୁମେ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲ କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇବେ କି? ତୁମେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସେ ଟଙ୍କାଟିକି କାହିଁକି ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲ? ଆପଣ ତ ଦିନ ସବୁଠୁ ମାଡ଼ ପିଟି ଚାଲିଛି, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ? ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବି? ରାଜନୀତିରୁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଶକ୍ତି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀର ଆଦର୍ଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। କୌଣସି ପଦ ପଦବୀରେ ରହିପାରେ ନ ରହିପାରେ, କୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରେ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦବୋଧ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ। ମୁଁ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶକ୍ତି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମୋର କେବଳ ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।